Today I'm going to give you the idea of fourth cue card from May to August list. So watch this video till the end if you want to get the best idea. First of all, look at the statement. Talk about an important river or a lake in your country or a hometown. Means कोई important river या lake बारे तुसी दसना जिहड़ी कि तुहाडी country विच आ या तुहाडे hometown दे विच आ. Your sub points are which water body is that? ये water body किहड़ी आ? How do you know about it? तुसी इहदे बारे किवें जाणदे आ? And why does it impress you so much? ते तुहानू इन्नी impress ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ? Firstly ਆਪਾਂ general line देवांगे. After that the answers of these cues. So watch this video till the end because I'm going to start the cue card. India is a diverse country where every state has its own network of rivers and lakes, and all these rivers hold a great significance in their respective states. सब तो पहला क्या जी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री आ जिथे हर स्टेट आ ओदी अपनी नेटवर्क आ रिवर्स दे एंड लेक्स दे एंड ऑल दीज जिहड़ियां रिवर्स आ होल्ड की करदियां वा ग्रेट सिग्निफिकेंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स दे विच. However, I would like to discuss a special river which is in the heart of every Indian and that is a Ganga. मैं कहता भी इत्थे मैं स्पेशल रिवर बारे गल करन जा रही हां जिहड़ी कि हर इंडियन दे हार्ट दे विच आ and that is a Ganga. Actually, I visited Haridwar along with my family members to see this particular river last year. मैं कहता कि last year मैं किथे गई हरिद्वार गई अपने family members दे नाल इस river नू देखण दे लई and it was my first time. ते मेरा first time सी when I visited over there ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੇ visit ਕੀਤਾ. Interestingly, I has attained vital information related to river from my family that this is the longest river in the India country with the span of 2000 किलोमीटर. भी मैंने पता चलिया as attain ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ. ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ apart from this in Hindu mythology Ganga river is considered as a goddess. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ goddess means ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. while collecting such information from my parents ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ I clicked ample of photographs by standing on the bank of this river. ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ इस रिवर दे बैंक ते खड़ के. बैंक मीन्स किनारे ते. as far as its water is concerned जिथे कि वाटर दी गल आ that's so clean and pure. ये बहुत ही क्लीन ते प्योर है and most of the people in India acknowledge it like a nectar. ते बहुत सारे लोग जिहड़े इंडिया दे विच एक अमृत दी तरह मनदे आ. consider and acknowledge means same आ means मनना. moreover it is a sacred river. एक बहुत ही पवित्र नदी है which has a imperative influence जिहदा बहुत ही important जिहड़ा प्रभाव आ on the life of Indians ਦੀ life ਤੇ. therefore they prefer to celebrate their many festival here. इसलिए बहुत सारे अपने festival इत्थे celebrate करना पसंद करते आ. one more thing which I really like the most about Ganga ਮੈਨੂੰ एक होर चीज़ है जो कि मैनू बहुत पसंद आ. it emerges out of the Himalayas and falls into the Bay of Bengal. मीनस हिमालय ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ Bay of Bengal ਦੇ ਵਿੱਚ. Bay ਹੁੰਦਾ ਖਾੜੀ. Besides, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ this river is a widely used for agriculture purpose because it makes the land of India extremely fertile. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कहता है ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ यूज़ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਲਈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਟਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ. Eventually, I would say by dint of all these essential things of Ganga river ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ I am so impressed. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ impressed ਵਾਂ. So this was a cue card. Hope so you must like this video and share with your friends and those who need this. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel. Thanks.